Case number 174/24 under section 370, 468, 420 IPC. ये तो हमार इमोरल ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और केस आसले आमी আগতে কমপ্লেইন পাইছিলো কি এটা ছোৱালীজনী আছে তেখেতক ওমান লৈ গৈছিলে আৰু তাত তেখেতক মৃত্যু হ'ল। তো আমি কমপ্লেইন পোৱাৰ পিছত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছো। তেখেতক যি প্ৰাইম অ্যাকিউজ আছিলে ইমৰান হুছেইন, ৰেসিডেন্ট অফ পুদুমনি মৰাঝাৰ, তেখেতক আমি কালি অৰেষ্ট কৰিছো আৰু এতিয়া তদন্ত চলি আছে কোনে কোনে তেখেতক ওমান লৈ যাব কাৰণে এইটো অ্যাকিউজ আছে। डेफिनेटली ये तो एता मानुर काम ना हो बो अपनी जाने तो इंटरनेशनल ट्रैवल करा करने तो बेसी मानु दरकार आसे। तो आसे आमी एतिया टेक्निकल सर्वेलेंस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करी आसू किबा किबी व्हाट्सएप ग्रुपे पाइसू तात कोने कोने मेंबर आसे विद इन द स्टेट आउटसाइड द स्टेट आमी इन्वेस्टिगेशन करी आसू जिने जिने रिस्पॉन्सिबल होबो तेकेतोक आमी एज पर लॉ एक्शन लो।